20. Ano nga di? Kantaya ka na, Philip. At kakantahon. Bisang ka ng Pasko. Itong Last Christmas, ang sugat. minimang 20 la, 20. Kasmanawing, ang memenenja morning man. Siya man. Last Christmas, ang minimang 20 ko din ni Philip. Puninagad, sige, tang pusagadanay. Kasmanawing, ang memenenja morning. To banggad nga di Philip. Kay para kita ang kating mga lovers. Ang minimang, ang nanawing, kasmanawing, ang memenenja morning man. Payagad pagkanta Philip. Last Christmas, sabi di man, ang nanawing, kasmanawing, ang memenenja morning man. Okay na. Masa pa. Let's sing Merry Christmas Ito. and the Happy Holiday. God. That season the Christmas, the only nang Ano? ever I say boys and girls in an in the street. I remember the church, I remember the sleep. Wherever I people giving, changing card, I believe strolling in where the graduate full boy for a bright Kaya nga na shout out mga idol. name of Jesus. Sering good morning mga idol. Good morning mga idol. Sering salamat. Salamat. Han iyo 20. Ano yung 20? Sige, thank you. Salamat, thank you. Ni pa daw kadto Philip. Bibensyo, Mag-ano kita to? mag-classmate. Yes, yeah man. Sige, sige, thank you. Thank you Philip ha.